We're on our way to Ras Al Khaimah. Say hello, Mami. Mami as driver. Hello, Demi. Hello sa video. Hello. Say hello. Hi. Hello. Say hello, Ma. Hello. Hello. We're going to rock. See you Ras Al Khaimah later. First time ni Demi at Mama. Wow. See you later. Bye bye. Over muna. Ice cream break. Tulog si Demi. Mama ice cream din. And merienda burger. Hindi kinaya ang 1 hour na biyahe. Kailangan mo nang kumain. Snack mo na bago makarating sa 1 hour? 1 hour na? More than 1 hour. Kita-kits Hilton Inn Garden. Bye-bye. Mamaya. Oh, Hilton Garden Inn. We're here in Ras Al Khaimah. Woohoo! Swimming na. We made it. Ay, gising na ang bebe ko. Masakto ko. Gising na. Nandito na tayo, Ma. Ras Al Khaimah na. Wow, sakto ang gising ni Demi. Let's go swimming na. Ganda naman pala yun. Here, Demi. We're here in Hilton Garden Inn. Wow! Against the light. Hilton Garden Inn. We're here. Say hello, Demi. Hello. Say hello. 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 Going to the 5th floor. Demi, say hi. 532 tayo. In-upgrade niya tayo sa Creek View. Wow! Yay! Opo! Wow! Saan yung key? Thank you! Wow! Malaki yung bed. May creek view. Creek View. Okay. Ayun yung pool. Wow! Yun yung pool. Ayaw mag-ano. Ganda. Nice view. Hello. Say hello. Hello. Room tour na kami agad. Saan ka pupunta? Uy, Demi. Saan ikaw pupunta? Say hello. Nasaan ikaw? Hello. Nasaan si Demi? Nasaan si Demi? Ras Al Khaimah. Wow! Yan ka matutulog mamaya. Yan ka matutulog. Oh. Lahat na tinayuan. Babalikin niya yan. Ito ang aming room for tonight. Ang view. Wow! Anong kabilang side? Mall ata to yung sa tapat. Ha? Mall. Wow. Oh, hello Demi. Hello ka dun. Hello. 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 Picture muna bago mag-swimming. Si Demi. Kita ang tiyan. Diyan. Swimming tayo mamaya. Swimming tayo mamaya. Hello sa video. Hello. Mami. Dito kami sa poolside with Demi and Nanay. Wow, nakikita nyo? Sobrang open. Yummy. Yummy. Mami, ano yan? Kwenta, yummy. So, swimming na tayo? This is the view of the hotel. Say hello, Demi. Swimsuit. Nasaan si Demi? We're here in the kiddie pool area. More? Hello, Demi. Wow, swimsuit.
Enjoy ikaw? Yes? Hooray! Enjoy si Demi? Say? Say yes! Say yes, Demi! Yes, enjoy ikaw. Yes. Yes. The video. Muna habang walang tao. Hello. We're here in Hilton Garden. Swimming si Demi. Sabi ng cow. Sabi ng fish. Sabi ng tiger. Say lolo. Say daddy. Papa. Daddy. Papa. Say papa. Where's mama? Where's mama? Mama. Sino love mo? Mama, papa. Lagot ka kay ma'am. Lagot ikaw kay ma'am. Sino love mo? Mama, papa. Sino kamukha? Mama, papa. Ay. Tiglo. Alia. Alia. Sino kamukha? Papa din. Paano swimming? Paano swimming? Pakita mo sa video. Paano swimming? Ano Paano swimming? Galing. Hooray, hooray, hooray. Ito, sa likod, sa likod, sa likod. Hello, swimming muna kami hanggang alas 10 ng gabi. Tiger, tiger. Okay, si Dami. Kiss Dami. Okay, si Mami. Kiss si Mami. Kiss si Mami ni Dami. Okay, si Daddy. Kiss si Daddy. Hug Daddy, hug. Kita mo sa video. Napagod kami sa swimming, so snack muna. Milkshake and buffalo ranch pizza. Say hello, Demi. Tingnan si Demi nakain. Ala, nang aagaw mo ng pizza. Ay, naku po si Demi. Na ganun pa. Ito yung anak mo. Oh. Kain ikaw, kain. Eat pizza, eat. Eat mo, eat. Eat mo nga. Eat mo na. Eat mo, eat. Nagkakali. Galit po ang aking bebe. Ayun, sinakmal na yung pizza. Sarap. Ayun, niluwa. Mainit eh. Eat muna. Ayan ang Ras Al Khaimah view. Creek view. Ang init. 50 degrees na ata today. No? Dami, say hello sa video. Hello, Dami. Say hello, Dami. Hello, Dami. Hello, Dami muna sa video. Hello. Gala-gala muna after swimming. Appreciate natin ng view bago mag-sunset. Yun yung hotel. Dito kami sa Naim Mall. Wala lang. Titingin kung anong pwedeng gawin. Tingnan natin mamaya yung loob. Napaano kami sa designer outlet at ayun, napa-shopping. Napa-shopping si Mami. Pakitin ng shoes, bagong shoes. Wow! 50 lang yan. Ayan ma, 50 lang din. Ayan ang mga biniling shoes. Thank you Mami sa shoes. Ayan, designer outlet sa Naim Mall. Nakasapatos pa. Gagala lang daw. Biglang napasapatos. Ayan, napa-activity patuloy si Demi. Ayan, meron free activity dito sa Al Naim Mall. Color, Demi. Color. Color si Demi. Wow! Galing. Color. Smile sa Demi. Smile sa video. Smile. Smile. Demi, oh. Demi. Ayun.
Ganda. Ang color si Demi. That's some dance. That's isa. Partner mo yun. Partner tayo dalawa. Dance. Dance, Demi, dance. How old? 18 months po. Wow, Demi! Come, Demi, come. Come, Demi. Picture ikaw. Wow, tinuturo pa. Picture daw, oh. Wow. Wow, Demi, what's that? Demi, what's that? Demi, what's that? Nuy. Demi, picture. Picture tayo. Hawak. Natakot. Picture. Demi doon sa kabila. Wow. Ba, Demi, ah. Demi, what's that? Say hi. Hello. Ayaw na. Lika, Mami. Laki kasi, laki. Video. Demi, ah. Dance. Dance ikaw. Nagda-dance ka doon kanina eh. Ayaw na. Okay. Now, we're here. It's Kit Anthony. Say hello kay Angel. Wow, ganda naman ni Angel. Ganda naman. Kaso ayaw magpaiwan. Siya. Say hello, Demi. Hi. Say hello, Demi. Pababa ka na. Gaganda ng mga bata, oh. Diyan mo kami doon. Sige. Start na daw ng Angel. Demi, start na daw. Start na daw ng Angel. Ayaw pa bumaba. Yan na yung mga sasagala. Dami nila. Lahat sila magsasagala. Picture, video. Ready ka lagi. Sagala na. Sagala na. Hold. Wow. Video na ikaw, Demi. Sasagala na kayo. Mami, say hello, Demi. Demi. Wow. With the angels. Demi. Say hello, Demi. Say hello, Demi. Hello sa video. Hello. Fall in line daw yung angels. Mami, kumaway ka sa video. Ito mga angel. Demi, you like more? Demi, look. Say hello. Angel, say hello. Gusto mag-isa.
Demi! Demi, hello! Naku, bumitaw na. Kala kasama ka. Kuya! Demi! Kuya! Let's go, Demi! Masyado ka na una. Yung nakapag-iin. Uy, tropang B! Kuyang naka-B! Come here! Doon ata siya. Sobra ka na una na. Ito eh. May tayo muna niya. Ano diba siya? Buhatin mo muna, Daddy. Yung mga palakarin sa lilim. Ay, gusto ko. Hindi na naman. Hello, Demi. Hi, din, Mami. Saka lang. Sa buhok lang. Demi! Okay. Pwede na ba? Tama lang kasi Pagod sa sagalan si Angel. Angel! Wala na eh. Ayan na yung mga angels. Uy, angel. Pawis na pawis. Hindi naman nabanggit yung name ni Demi. Angel. Angel. Angel pa lang yan. Tapos na ang angel ni Demi. Tapos na din ang misa. Say hello sa video, Demi Angel. Pagod na ang aming angel. Ayun na. Sobrang init sa Rizal, guys. Peace be with you all. Tapos mag-angel si Demi. Kwenta lang ba yan? We're going to Alhambra Mall. Sa Ras Al-Khaimah pa din. Si Kwenta, baka hindi lang.